Ginapunta, build water break 1 minute. Okay, start. Trabaho! Uy, last touch sa pink. Go, Sean! Receive, Sean! May gani kay dili major nga ugat ang nakuha niya. Kunin! Okay, next one! Sige lang. Wala man na direct. Penalty dia, eh? Handball? So nang handball di. Box pa gitu. Sige lang. Kailangan bawi. Nice one! Layo ba time? Hay ba sige na wala ni Dagan o Ginoo ko wala sa ni Dagan o. Wag ka forward. High press na. Go! Pass din! Okay, nice one, good! Pass! Ay, duha na! Dili siya kakuha. Ay, mahayo lang oh. Coach, why high press coach? Nice try! Go, Nel! Go, Carl! Go, Sean! Go! Sean! Ay! Go ka lang! Ayay ka, ingay. Pass! Ball! Ayay ka. Puro hatag. Okay, nice one! Go, Carl! Ay! Okay. Kapoy. Ay, happy to, Ginoo ko. Nice try! Kinshi. Colin Kinshi. Tamo! Pass! Go! Kunin! Ay! Side ka! Nagulo ni side! Ay, patayin na side! Tawo! Ayay ka. Sean! Ayaw ipasad. Sus, mahadlok naman sa una. Patay, lumos. Kapit yun. Let's try Nel! Let's try! Mahadlok na siya, oh. Let's try Nel! Go Nel! Push! Ay! Good ball.
Nice ka na. Wapo. Okay. Press! Press! Wala na sila press. Ayaw iluga. Ayaw! Go ball! Pass! Okay! Uy, nakalusot. Hinay. Uy! Oh! Cushion! 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 Good, good. Cushion! Cushion! Wala. Itanaw lang ni Nakaro. Outside. Kapoy na gid sila eh. Street niya sila. Kasi team yun eh. Dinuan. Taga-asa ng Dunuan. Negros. Sa? San Carlos. Taga San Carlos eh mo? Taga Silay ko. Ay! Go ball! Pass! Go! Go ball! Oh, nice! Nice! Uy, walay palo. Go! Go Nel! Pass Nel! Pass! Ala ka! Ay! Calvin! Shoot! Ay! Oy! Kwanto nyo ka ng klasiko? Masa ka dyan na na-worry na siya ka? Kita ko si Shaggy. Mura nangog ba? Why, ang iyan ni Papa, gamay na kayo na. May gani kayo, makalakaw pa siya.